जनसामान्यांचा निर्भीड निपक्ष बुलंद आवाज जनता ठाणेदार न्यूज। जगप्रसिद्ध शिर्डी साईबाबा मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भक्तांचा गर्दीचा फायदा घेत पाकिटमारी करणाऱ्या एक आंतरराज्य टोळीचा पर्दाफाश झाला आहे। साई संस्थांच्या सतर्क सुरक्षा रक्षकांनी CCTVच्या मदतीने या टोळीला रंगेहात पकडले असून पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहे। सामान्य भक्त म्हणून करायचे चोरी पकडण्यात आलेली टोळी अतिशय चलाखीने चोरी करत होती। कोणालाही संशय येऊ नये यासाठी हे चोरटे सामान्य भक्तांप्रमाणे पेराव करून भाविकांच्या गर्दीत मिसळत असत। गर्दीचा फायदा घेत भाविकांच्या खिशातील किंवा बॅगेतील पाकिटांवर ते हातसाफ करत होते। मंदिरात होणाऱ्या पाकिटमारीच्या तक्रारीनंतर साई संस्थानने सुरक्षा रक्षक CCTV कॅमेऱ्याद्वारे संशयास्पद हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवून होते। CCTVच्या फुटेजमध्ये या टोळीच्या हालचाली संशयास्पद आढळल्या। त्यानंतर सुरक्षा रक्षकांनी तातडीने हालचाल करत या टोळीला रंगेहात पकडले। पकडण्यात आलेल्या टोळीमध्ये एकूण 6 सदस्यांचा समावेश आहे, ज्यात 3 महिला, 2 लहान मुले, 1 पुरुष हे सर्व आरोपी आंध्र प्रदेश राज्यातील असल्याचे निष्पन्न झाले आहे। चोरीच्या उद्देशाने ही टोळी शिर्डीत आली होती। टोळीत लहान मुलांचा समावेश असल्याने सहसा कोणाला संशय येत नसे। याच गोष्टीचा फायदा घेत आरोपी साई संस्थांच्या सुरक्षा रक्षकांनी या आरोपींना ताब्यात घेऊन शिर्डी पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहे। पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून त्यांच्याकडून आणखी काही गुन्हे उघडीस येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे। प्रशासनाचे आव्हान, मंदिरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांनी गर्दीच्या ठिकाणी आपल्या मौल्यवान वस्तू, दागिने आणि पाकिटांची काळजी घ्यावी, असे आवाहन पोलीस आणि साई संस्थान प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे। जनता ठाणेदार न्यूज रिपोर्ट, रामलोखंडे, संगमनेर। చేసినాల్ మీరు ఆంటీలు మనం దొంగ చేసినామంట మీరు ఇంటెలిజెంట్ పరిశ్రమ మీరు దాకా బాగా అబద్ధం మాట్లాడుతుంటే మీరు దాకా ఇవ్వబడుతుంది। ఇట్లా కాదు నేను బోలదు ఇది డైరెక్ట్ చేసాను డైరెక్ట్ చేసినారమ్మా మీరు ఏమైనా తీసుకుంటే చెప్పండి చెప్పతే ఇక్కడ నుంచి రీషేప్తాను నన్ను డైరెక్ట్ అంత అబద్ధం మాట్లాడుతారు సార్ ఏదో పరిస్థితి తెచ్చారు చేపించారు సార్ అంతే సార్ అట్లా కాదు మీరు అబద్ధమే మాట్లాడుతారు దేనికి సార్ అబద్ధం ఇప్పుడు మేము ఆడతాం ఇప్పుడు అబద్ధం నమస్కారం మా దగ్గర 2,500 ఉన్నాయి సార్ ఆయన 6,000 అన్నారు మా దగ్గర డబ్బులు మొత్తం ఎత్తియాలి కదా సార్ ఇప్పుడు మొత్తం మేము దర్శనాన్ని కూర్చుంటేనే తీసుకోలేదు సార్ मग सांगावं लागेल ना, सांगायला नाही साहेब।